সিলিন্ডারের দাম কত? 950 950 কত কত দাম কৌশিক গ্যাসের সিলিন্ডারের? হ্যাঁ 950 আর উজ্জ্বলাই কত? উজ্জ্বলাই হলো 550 উজ্জ্বলাই 550 আর নর্মাল মানুষে বাড়িতে পায় 950 এখন কত পায় বেশি নিয়ে কি? আচ্ছা কত একটাই বলেন তো এক মিনিট তুমি বলবে বলো কত দেয় কি বলছে কি বলছে কতটা গ্যাসের দাম কত 1000 টাকা 1050 ঠিক আছে আমি কম্পিউটারেতে দেখেছে গ্যাসের সিলিন্ডারের অফিসিয়াল দাম গুয়াহাটিতে 902 টাকা শিলচরে 987 টাকা শ্রীভূমিতে 987 টাকা ঠিক আছে 987 যারা বেশি নিয়ে এখনে অ্যাকশন হয়ে যাবে এখনে মে ডিসি সঙ্গে কথা করবে কি রকম 987 থেকে বেশি নিয়েছে এখনে আমি ইনকোয়ারি করবে ঠিক আছে ওইটা ছড়ে দেও এখন আমার প্রতিশ্রুতি হলো আমি जल्दी आप लोगों को एक गैस का सिलेंडर 600 रुपया में देना स्टार्ट करेगा ठीक है अच्छा होगा कि नहीं होगा एक गैस सिलेंडर का नाम मैं 600 करूंगा और जिसका पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला का कार्ड है उनको एक गैस 250 रुपया में मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है उज्ज्वला गैस किसका पास है हाथ उठाइए अच्छा उज्ज्वला वाला के लिए तो बहुत अच्छा हो गया 250 रुपया में सिलेंडर मिल जाएगा ठीक है और बाकी लोगों को भी 600 रुपया में मैं गैस देना शुरू कर दूंगा मतलब आप लोग क्या मिला पहले अरुणोदय मिला दूसरा बार सारे महिला 10,000 रुपया मिला तीसरा कॉलेज में पढ़ने के लिए निजुत महीना का स्कीम मिला चौथा कॉलेज में बिना पैसा से एडमिशन मिला तीसरा मेडिकल में 5 लाख रुपया का ट्रीटमेंट मिला चौथा बिना पैसा में चावल मिला इसका बाद 30 रुपया कम में आप लोगों को दाल मिलेगा चीनी मिलेगा नमक मिलेगा और साथ में 600 रुपया में गैस का सिलेंडर भी मिल जाएगा